దయా కరుణ అల్హమ్దులిల్లా ఈరోజు ఇమాములకు మౌజన్లకు మరి మంచాల్లో కూడా ఉండే రోగగ్రస్తులకు మౌజన్లకు అందరికీ కూడా అల్హమ్దులిల్లా ఇతర వ్యాధులు కూడా ఆయుర్వేదంలో పంచి చాలా మంది పేద ప్రజలకు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించిన ఘనత శుభానికి దక్కుతుంది. ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है कि हालात जैसे भी आए, हालात तो उलमा पर ही आते हैं क्योंकि हम लोग अंबिया के वारिस हैं और जो नबी के वारिस होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हालात आते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. స్తోత్రానంతరం అల్లాహ్ యొక్క దయా కరుణ అల్హమ్దులిల్లా ఈరోజు ఇమాములకు మౌజన్లకు మరి మంచాల్లో కూడా ఉండే రోగగ్రస్తులకు మౌజన్లకు అందరికీ కూడా అల్హమ్దులిల్లా నెలసరి పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళు మౌజన్లు వాళ్ళు మొత్తం కలిపి ఇమాములు 80 మంది పైన ఉన్నారు, 80 మంది అయినారు ఇమాములు. అట్లనే పేదవాళ్ళు కూడా ఒక 5-10 మంది పెరిగినారు, 80 మంది అయినారు. దాదాపు 1.5 లక్షల రూపాయలు వీళ్ళకు ఇవ్వాల్సి ఉన్నది, ఇస్తామని అల్హమ్దులిల్లా ఇవ్వడం జరిగింది. అట్నే కొంతమంది ఆలగడ్డ ఏరియాలో 25 మంది ఇమాములు ఉండే వాళ్ళకు ఇప్పుడు పోయి ఇన్షాల్లా వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చి రావాలి. ఈ యొక్క నెలలో అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహంతో మద్రసా ద్వారా దాతల సహకారం, ఒకనొక తల్లి మరి వారి యొక్క అందరు స్నేహితుల యొక్క సహకారంతో 3000 మందికి పల్లెల్లో అన్ని పల్లెల్లో దాదాపు బియ్యము గోధుమ పిండి వస్తువులు పంచడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క హృదయ స్పందన, పేదల యొక్క హృదయంలో నుంచి దీవెనలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా మద్రసాను సంస్థను సహకరించే వారిని ఎవరైతే దానం చేస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వారిని అల్హమ్దులిల్లా అందరూ హృదయాల నుంచి దీవెనలు రావడం జరిగింది. కన్నీళ్ళు గారుస్తూ మాకు ఇటువంటి సాయం చేసిన మద్రసా బాగుండాలా, మద్రసా నడిపేలు బాగుండాలని వారి ఆశీర్వాదాలు ఇన్షాల్లా మద్రసాకు లభించినాయి. మారుమారుగా దైవం అవకాశం ఇస్తే ఇన్షాల్లా ఈ విధంగా అంతిమ శ్వాస వరకు, తీర్పు దినం వరకు కూడా ఎవరైతే ఉంటారో అందరి ద్వారా పేదలకు సహకారం చేయాలన్న సంకల్పంతో దైవం యొక్క రాజీవ్ కోసం, ప్రసన్నత కోసం మేము ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాం. హదీసులో ఒక మాట మేము ముందర చెప్తా ఉన్నాను. పొద్దున్నే 2 దేవదూతలు ఆకాశం నుంచి దిగుతారు. వారిలో ఒక వ్యక్తి అంటారు, ఎవరైతే దానం చేస్తూ ఉన్నారో వారి యొక్క ధనాన్ని అభివృద్ధి చేయాలా అని దువా చేస్తారు. ఎవరైతే దానం చేయకుండా ఆపి ఉండారో అటువంటి వారి యొక్క ధనాన్ని నాశనం చేయమని 2వ దేవదూత అంటాడు. మీ ఇష్టం, ఎవరైతే సహకరిస్తూ ఉన్నారో చేస్తూ ఉన్నారో అల్హమ్దులిల్లా అల్లాహ్ ఎవరితో పని తీసుకోవాలని వాళ్ళతో తీసుకుంటాడు. ఎవరైతే ఆపించుకుంటారో ఇక్కడ ప్రపంచం విడిచిపెట్టాలి ఒకరోజు ఇన్షాల్లా, ఉత్త చేతులతో పోవాలా, పోయిన తర్వాత ఆ రోజు అర్థమవుతుంది. ఇన్షాల్లా అవకాశం దైవం ఇచ్చినాడు. ఇన్షాల్లా ఇక్కడ పేదలకు సాధులకు సహకరించాలి. మనం చేయలేకపోయినా చేసే చోట మనం సహకరిస్తే దీని యొక్క ప్రతిఫలం అల్లాహ్ ప్రసాదిస్తాడు. మనం చెప్పుకునే విషయాలపైన ఆచరించే శక్తిని మీకు నాకు అల్లాహతల ఆచరణ శక్తిని అల్లాహ్ దైవం ప్రసాదించుగాక. అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని, అందరికీ ఇహపరలోక శుభాలను అల్లాహ్ ప్రసాదించుగాక. వాఖిరు దావానని అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. ఒంటిపేట మండలం సాలాబాద్ గ్రామ పంచాయతీలోని నూరాబాద్ గ్రామంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మదరసా అధినేత స్క్వారీ సుభాన్ గారు కరోనా టైంలో 2020లో కూడా పేద ప్రజలకు దాదాపుగా 50 రోజులు ఫుల్ కర్ఫ్యూ నిర్వహించడంతో చాలా మంది అనాథలు తిండికి లేనప్పుడు వాళ్లకు 50 రోజులుగా తిండి పెట్టి మరియు వాళ్ళకు నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేసే ఘనత అబ్దుల్ ఖాదీ సుభాన్గా దక్కుతుంది. మరియు అదే కాకుండా ఆయుర్వేదంలో అద్భుతమైన కరోనా మందు ధర పంచి పేద ప్రజలకు కరోనా రాకుండా దాని ఘనత అబ్దుల్ సుభాన్గా దక్కుతుంది. అదే కాకుండా ఇతర వ్యాధులు కూడా ఆయుర్వేదంలో పంచి చాలా మంది పేద ప్రజలకు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించిన ఘనత సుభాన్గా దక్కుతుంది. అలానే కాకుండా ఈ సంవత్సరం కూడా బియ్యం 3000 ప్యాకెట్లు బియ్యం పేద ప్రజలకు 3 కేజీలు బియ్యము, 1 కేజీ గోధుమ పిండి, 1 కేజీ ఉప్పుతో సహా అన్నీ ఇచ్చినాడు. అలానే కాకుండా పేద ప్రజలకు వాళ్ళకు ప్రభుత్వం ఎవరికి పింఛన్ ఇవ్వడం లేదో వాళ్ళందరినీ గుర్తించి ఈ మండల వ్యాప్తంగా 80 మందిని గుర్తించి వారికి నెల పింఛన్ ఇవ్వడం. అలాగే మసీదులో పనిచేసిన ఇమాములు మౌజన్లకు కూడా నెలకు 1000 రూపాయలు వంతన ఇచ్చి వారి ఆర్థిక అభివృద్ధికి సహకరిస్తున్న ఘనత అబ్దుల్ ఖాదీ సుభాన్గా దక్కుతుందని నా విన్నపం. నా పేరు మహేశ్వరయ్య, నాది ఒంటిపేట గ్రామం. दुनिया के अंदर हर चीज की कदर है लेकिन इल्म की कदर नहीं है. जो बंदा दुनियावी एतबार से काम कर लेता है, दुनियावी एतबार से अपने आप को तरक्यात के अंदर नवाज देता है, तो उसकी कदर व कीमत दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है.
اور اس کی قدر کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو علم آخرت حاصل کرتا ہے اور جو قرآن و حدیث کی علم سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، اس کی کوئی بھی قدر و قیمت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ایسے دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس دور کے اندر ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے، اپنے اولاد کو بھی اسی طرح، اپنے نسل کو بھی اسی طرح ہم زندگی گزارنے کی تلقین دیتے رہیں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا تو اس زمانے کے اندر علم تو درکنار، علم کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات جیسے بھی آئے، حالات تو علماء پر ہی آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو نبی کے وارث ہوتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ حالات آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ جو میرے وارث ہیں، وارثین ہیں، ان پر مجھ سے زیادہ حالات آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے حالات اور انبیاء کے مقابل میں بہت زیادہ ہے، اور اس امت کے اوپر جو حالات آنے والے ہیں اور امتوں کے مقابل میں اور زیادہ حالات آنے والے ہیں۔ اگر ہم ان حالات پر صبر کرتے ہوئے اور اسی علم پر جمے رہیں گے تو ایسے موقع پر ہمارے نسلوں کے اندر علم باقی رہے گا اور دین باقی رہے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ان حالات سے گھبرا کر اور ان جو پریشان کرنے والوں کے لوگوں سے پریشان ہو کر، اور جو دوسرے لوگ دشمنی کرنے والے، تکلیف دینے والے، مصیبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان لوگوں سے ہم پریشان ہو کر اپنے آپ کو بھی علم سے دور رکھیں گے اور اپنی نسل کو بھی علم سے دور رکھیں گے تو ایسے موقع پر امت کا بہت بڑا خسارہ ہوگا، اور جو نبی دین لے کر آئے ہیں اس کا بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے ہماری اور حضرت کی اور آپ لوگوں کی پر بہت اعتبار سے کوشش یہ چل رہی ہے کہ جیسا بھی کر کے ہمارے درمیان علم کی قدر رہے اور ہمارے نسلوں کے درمیان علم کی قدر رہ جائے، اس کی فکر ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس یہ خدمت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی قدر تو اتنی ہے، علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی قدر اتنی ہے، پوری دنیا کی سونا چاندی کا بنا دیا جائے، سارے ستاروں کو سونا چاندی کا بنا دیا جائے، اگر ایک بچہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے اس کے سامنے ساری چیزوں کو سونا چاندی سے بنا کر پیش کر دیا جائے تب بھی کم ہے، کیونکہ وہ علم کی قدر اتنی ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن پاک مکمل بسا ہوا ہے اور آپ قرآن و حدیث سے وابستہ ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس تو یہ جو رقم دی جا رہی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن اتنی تو رقم دی جا رہی ہے اس کی تو بہت زیادہ قدردانی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی فکر یہ ہے کہ جیسا بھی کر کے ہم لوگوں کے اندر علم کی شوق باقی رہے اور ہماری نسل کے اندر علم کی باقی رکھنے کی کوشش کی جائے اور اس کی گنجائش نکال لی جائے، اس کی ہم لوگوں کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت آپ کے سامنے معلوم ہے کہ حضرت کی خدمت کتنی ہے۔ ہماتن یا تو مدرسے کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں، یا تو ائمہ حضرات کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یا نہیں تو غربا حضرات کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا مشغلہ رہتا ہے، زندگی کبھی بھی ان کا کوئی مشغلے سے خالی نہیں ہے۔ ہمیشہ یا تو کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے اندر لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ کم ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کی قدر کر لیں گے، ان لوگ جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے کام کے اندر اپنے آپ کو وابستہ کر کے اس سے اپنے آپ کو متصل کر لیں گے تو امت کا بھی فائدہ ہو جائے گا، خود بخود ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہماری چھوٹی مانگ یہ ہے، ہماری چھوٹی درخواست یہ ہے، آپ لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اس میں آخری بات ہماری یہ ہے کہ ہم اس اعتبار سے ہم کوشش یہ کریں کہ جس طرح حضرت کام کر رہے ہیں تو حضرت کام کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت کے کام کرنے کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ یہ فکر کر لیں گے تو ایسے موقع پر حضرت کا بھی اور ہم لوگوں کا بھی ساری امت کا کام بن جائے گا۔ اور ہمارا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے اردو پتا کے اندر مدرسہ بہت قربانی کے ساتھ آیا ہے۔ آپ لوگ جب پڑھتے ہوئے وہ کہ تو پتہ نہیں کتنے حالات تھے مدرسے کے اندر، لیکن الحمدللہ آج اتنے حالات نہیں ہیں، لیکن جتنا روکا جا رہا تھا اب اتنا کھلا جا رہا ہے۔ اب حضرت کا ہاتھ ایک دم کھل گیا ہے، تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو مدرسہ ہم فارغ ہو کے آئے ہیں اس مدرسے کو آباد کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آباد کیسے کرے؟ جب تک مدرسے کے اندر بچے نہیں رہیں گے تو مدرسہ آباد نہیں ہوتا۔ مدرسہ ہماری عبادت کا نام ہے،
बल्कि मदरसा जो है हमारे बच्चे और तालीम का नाम है। इसलिए हम लोगों की कोशिश ये की जा रही है, हर बंदा, हर इमाम साहब अगर ये कोशिश करके अपनी तरफ से एक तालिब इल्म को क्यों ना सही मदरसे के अंदर छोड़कर उनको पढ़ने का एक जरिया बना देंगे तो मदरसा भी आबाद रहेगा और मदरसे की जो इबारतें है उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे जो आखिरत का जो जरिया है, ज़ख़ीरा आखिरत हम लोगों का बन जाएगा। इसलिए आप हज़रात के सामने दरख्वास्त ये है कि अपने एतबार से जैसा भी हो, जिस एतबार से भी कोशिश करना चाहे तो कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों का फायदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట మండలం నూరాబాద్ నుంచి నూరుల్ ఇస్లాం జామియా నూరుల్ ఇస్లాం మసీద్ కారి అబ్దుల్ సుబాన్ సాబ్ హజరత్ గారు ఎక్కడ లేని విధంగా ఇమాములకు మోజన్లకు చాలా జీతం తక్కువ ఉంది, కొన్ని మసీదులకు జీతం వస్తుంది, కొన్ని మసీదులు రాలేదు. అందువలన వచ్చేసి పేదవారికి, పింఛన్లు లేని వారికి, 55-60 సంవత్సరాలు ఉన్న వారికి, పేదవారు ఉంటారు కదా ఈ ఏరియాలో సిద్ధవటం మండలం ఒంటిమిట్ట మండలంలో, దాదాపుగా వచ్చేసి దర్యాప్తు చేసి ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరికి రాలేదు వాళ్లకు. తర్వాత వచ్చేసి ఈ లాక్డౌన్లో చాలామందికి వచ్చేసి వస్తువులు, బియ్యము, కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి మన హజరత్ గారు మన అందరికీ సహాయం చేస్తున్నారు. తర్వాత ఏదంటే వచ్చేసి కడప జిల్లానే కాకుండా ఇట్లా కర్నూలు జిల్లా, చిత్తూరు జిల్లా నుంచి కూడా వచ్చేసి ఇమాములకు, మోజన్లకు అల్హమ్దుల్లా సహాయం అందిస్తున్నారు. ఈ మన జామియా నూరుల్ ఇస్లాం నుంచి మనకు అల్హమ్దుల్లా సహకారం అందుతున్నా కాబట్టి జామియా నూరుల్ ఇస్లాంకు మనం ధన్యవాదాలు తెలిపి అల్హమ్దుల్లా ఈ మసీదు మద్రసా బాగా డెవలప్మెంట్ కావాలని అల్హమ్దుల్లా మనం అల్లాహ్ను దుఆ చేస్తాం. जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ शेख खादरा वाले रमदू बादशाह इन महबूब नगर वाला और कौन आओ जी आओ जी। ఎవరు సాలాబాద్లో మీరేనా వచ్చింది? और शेख मदार साहब और शेख मस्तान वाले इन आलागड्डा वाले उमर भाई आए हैं, उमर भाई दरबार शेख वाले रस्ते मिल रहे हैं। शेख बशीर दस्तगिरी जोगना उधर का है। शेख दौस हाफिज मुझे नहीं सुना और कौन थे मौजूना है? अनवर भाई बोले चिन्ह ना तुम्हें और मौजूना कड़प जाकिर मियाँ, सैयद महबूब बादशाह, महबूब बादशाह ఒంటిమిట్ట మౌలి సార్ అజీర్ సార్ రెండు చూడు. और यूसुफ भाई, शेख यूसुफ, शेख मोहम्मद अरशद साहब, సాలాబాద్ వాళ్ళు
కనకల శ్రీనాథ్ ఒంటిమిట్ట విద్యానగర్ వచ్చినారా ఇటు చూడు బా చాలు ఇటు చూడండి సరే ఫోన్ గడప లక్ష్మీదేవి రాజన్న డోర్ నెంబర్ సాలాబాద్ వచ్చినారా వేరే స్వామి వీళ్ళు అడ్డం ఎవరు ఇటు పెట్టండి అలా స్వామి ఇటు చూడండి పుల్లయ్యన राजू फोटो मारते रहो बोले साहब फोन करो उनको दोनों खाना रख डालो बोलो चल जाते हैं खाना खा को पूरी इमामा हिंदी चावल लेके जाओ गया एक पैकेट आवे कड़प पेंचिलम्मा कड़प पेंचिलम्मा मल्लंपल्ली सुब्रायुడు మంగుతుడి వెంకటయ్య పెద్ద వెంకటయ్య నువ్వేనా కేంద్ర హాస్పిటల్ నర్సింహులు ఎవరు